देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है सरिया और एक हमारे पास होता है गज़वा। गज़वा हम एक ऐसे जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के 15 ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एफपीएससी टेस्ट एंड बीपीएससी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, टोटल गज़वात मेंशन्ड इन द होली कुरान। देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास होता है सरिया और एक हमारे पास होता है गज़वा। गज़वा हम एक ऐसे जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो। जबकि सरिया हम एक ऐसे जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा ना लिया हो। अगर हम टोटल नंबर ऑफ गज़वात की बात करें तो वो हमारे पास या तो 27 है या बाज़ बुक्स के मुताबिक 26 हैं। जबकि कुरान मजीद में हमारे पास 12 गज़वात का जिक्र आया हुआ है, जिस तरह ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे तबूक। तो ये तमाम के तमाम ग़ज़वात जो ये कुरान मजीद में नहीं मेंशन, 27 या 26 में से सिर्फ 12 ग़ज़वात ऐसे हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया हुआ है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, गार सौर इज़ मेंशन्ड इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ सूरा 114 है, जिसमें मक्की सूरा एंड मदनी सूरा शामिल है। गार सौर का जिक्र हमारे पास सूरह तौबा में आया हुआ है, जबकि बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ आ जाता है कि कुरान मजीद की वो कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। तो वो सूरा भी हमारे पास है सूरह तौबा, जो हमारे पास कुरान मजीद का 9 चैप्टर या 9 सूरा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रुकू 16 है। जबकि सूरह तौबा को हम दूसरा नाम सूरह बर्रा भी कहते हैं। नंबर 3 है हमारा, टोटल नंबर ऑफ सूरा इन लास्ट पारा आर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट पारा है उसका नाम है अम्मा यतसाअलून, या सिंपली आप हम्मा भी कह सकते हो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सूरा हमारे पास 37 है। लास्ट 10 सूरा तो हर बच्चे को याद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच प्रॉफिट गॉट द टाइटल ऑफ नजीबुल्लाह। वो कौन से नबी है जिनको नजीबुल्लाह का टाइटल या लक़ब मिला हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। स्टूडेंट्स, दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे और इन पर अल्लाह ताला का एक किताब यानी ज़बूर भी नाजिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉर हाउ मेनी टाइम्स पैराडाइज इज मेंशन्ड इन द होली कुरान। पैराडाइज मीन जन्नत, यानी जन्नत जो है इसका जिक्र कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 150 टाइम्स। इस तरह से बाज़ औक़ात नमाज का पूछ लिया जाता है तो नमाज का जिक्र कुरान मजीद में 700 टाइम्स आया हुआ है। जबकि वो पैगम्बर जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में है वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। राउंड अबाउट 237 टाइम्स जो है मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो कुरान मजीद में आया हुआ है। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे सेकंड प्रॉफिट है जिनका जिक्र कुरान मजीद में 65 टाइम्स आया हुआ है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेन इन फायर फॉर हाउ मेनी डेज। आपको नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का पता होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तबलीग स्टार्ट कर दी तो नमरूद ने 4 या 5 महीने कहा जाता है कि उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की, फिर उसमें आग जलाई गई, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 दिन तक जिंदा रहे थे। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। जिस तरह आप लोगों को ये तो पता होगा कि दुनिया में 1,24,000 कम व बेश पैगम्बर आए थे। सबसे पहले पैगम्बर आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जबकि कुरान मजीद में जिक्र सिर्फ और सिर्फ 26 पैगम्बरों का आया हुआ है। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, फॉर 18 ईयर हज़रत ब्लैंक सफ़र्ड फ्रॉम स्किन डिजीज़। यानी 18 साल के लिए वो कौन से पैगम्बर थे जिनको स्किन यानी जल्द का मसला था।
تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین ایوب علیہ السلام کو۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا فرسٹ سینسز آف اسلامک ورڈ از ان بلینک پیریڈ۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس خلفائے راشدین کتنے تھے، 4 تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اینڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اسلامک ورلڈ میں جو فرسٹ مردم شماری کی گئی تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم تھے 634 سے لے کے 644 تک۔ جب 644 میں ان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے۔ اس طرح پولیس کا محکمہ بھی یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا گیا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا ہاؤ مینی ورسز آر ریویلڈ ان فرسٹ وحی۔ اس کی تفصیل میں اپنے پریویس ویڈیو میں بھی دے چکا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرسٹ وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ ٹوٹل نمبر آف ورسز فرسٹ وحی میں ہمارے پاس 5 تھے۔ کون سے سورہ کے؟ سورہ القلم کے، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے جو 5 ورسز ہیں یہ فرسٹ وحی میں آئے تھے، جبکہ فرسٹ وحی اور سیکنڈ وحی کے درمیان جو ٹوٹل گیپ تھا وہ ہمارے پاس 6 منتھس کا تھا۔ نمبر 11 ہے ہمارا سٹی آف بلینک از مینشنڈ ان دا ہولی قرآن۔ وہ کون سی کنٹری ہے جس کا سٹی جو ہے وہ قرآن مجید میں مینشن ہوئی ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین روم کی۔ نمبر 12 ہے ہمارا بلینک سورہ از نون ایز ہارٹ آف قرآن۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین سورہ یاسین کو۔ سورہ الفاتحہ کو نصف قرآن کہا جاتا ہے۔ سورہ الرحمن کو بیوٹی آف قرآن کہا جاتا ہے، جبکہ سورہ کوثر ہمارے پاس قرآن مجید کی سب سے شارٹیسٹ سورہ ہے۔ نمبر 12 ہے ہمارا سبجیکٹ آف ہولی قرآن۔ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین ہیومن۔ ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا ہو ایکسیپٹ اسلام فرسٹ ان ویمن۔ ویمن میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسٹوڈنٹس، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرسٹ وائف تھی، اور انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ جبکہ اگر ہم مردوں کی بات کریں تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی ہوئی ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا ایٹ what ایج پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریسیوڈ فرسٹ وحی۔ یعنی پہلے وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین 40 ایئرس۔ اور قرآن مجید کا ٹوٹل نزول 23 ایئرز اور 6 منتھ راؤنڈ اباؤٹ میں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل ایج بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہے 63۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے آج کے ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔